In the previous class, we talk about, we discuss about the short story about love. About love को बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं है। हिजोको क्लासमा हामीले अबाउट लभको बारेमा छलफल गरेका थियौं है। हिजोको क्लासमा हामीले अबाउट लभको बारेमा छलफल गर्यौं हो। बुझ्नु भएको छ? यस सर। सुन्नु भएको छ तपाईहरुले यो टेक्निकल्ली? सुन्ने छ। सुन्नु भएको छ है। ल ओके, यदि सबै ठिक छ भने हामी आजको पाठ सुरु गर्छौं र यसलाई समरी टाइपमा चाहिँ अलिकति पुरै एक्सप्लेन गरेर हामी जानुपर्ने छ। नबुझेको छ भने सोध्न सक्छ पछि है, नत्र भने मैले पहिला समरीमा एक्सप्लेन गर्छु र त्यसपछि हामीले सर्ट क्वेशनहरु डिस्कस गरेर पाठ सुरु गर्छौं। यसको समरी के छ त ध्यान दिएर सुन्ने त्यो पुरै है। खासमा अब यसलाई सुन्नु, यसरी जानु पर्यो। तिम्रो टेक्स्ट बुक छ भने टेक्स्ट बुक पनि लिँदा राम्रो हुन्छ, अगाडि राख्नुहोस् है। आफ्नो अगाडि टेक्स्ट बुक राख्ने, प्लिज यु हैव टु टेक युर टेक्स्ट बुक। हेर्न सक्नुहुन्छ पेज, मैले हिजो पनि तिमीलाई स्क्रिनशट गरेर पठाएको छु है। पेज 1 र 2 को त तिमीहरुसँग छ हो। तिमीले 1 र 2 को छ कि छैन हेर त। पेज नम्बर 1 र 2 को मैले पेज पठाएको थिएँ है। हेलो, हाफ मात्र आयो सर। हाफ मात्रै आएको छ? ओके, ल ल चेक गर्नुस् त एकपल्ट फेरि। ल ओके, ल स्क्रिन शेयर। ओके, फोटो प्लिज। हजुरको छोरा कति क्युट हो के? ओके, ल प्लिज, दिस इज द फ्रन्ट पेज अफ द स्टोरी। ओके, यो चाहिँ फ्रन्ट पेजमा छ अबाउट लभ को। अबाउट लभ मा हेर्नुस्, इट इज अबाउट द डिस्क्रिप्सन अफ द राइटर एन्ड हिज पब्लिकेशन्स। चेकअप है, एन्टन चेकअप, and his real name is Pavlovich, and he was born in 1860 and he died in 1904. He was a Russian dramatist and short story. Anton Chekhov studied medicine at Moscow and began to write. While a student, he combined his medical practice with writing short, humorous stories for journals. His first book of stories was successful, and gradually he adopted writing as a profession. His early full-length plays were failures, but when अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न पब्लिकेशन्सहरु, उसका चाहिँ लिटरेरी वर्क्सहरु, कृतिहरु है, लिटरेरी वर्क्सहरु, कृतिहरुलाई हामीले त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौं। The writer is okay. Then about love. About love is a short love story. Let me explain the summary of about love. Okay,
Okay. About love is a short love story written by a Russian writer, Anton Chekhov. It recounts a pathetic and tragic tale. In this story, the writer tries to show that love is a kind of inner feeling or emotions that is not bound by marital relations. Basically, there are three participating characters in this story, and we have already discussed in the previous class. Eloin and his two guests, Barkin and Ivan. Eloin is the narrator of this story. Eloin is telling the story, and he is a man living in a village. One day, when he and Barkin and Ivan were having breakfast in a country house or in a restaurant, we can say restaurant अथवा त्यहाँ चाहिँ यसरी उनीहरू जम्मा भएका थिए है जहाँ चाहिँ it was raining outside the restaurant and Nicanor the cook came up to ask what the guest would like for. Then according to Eloin, Pelagia, a beautiful lady, was in love with cook Nicanor. She did not want to marry him, but was ready to live with him just so. But Nicanor was ready to live with her only after marriage because he was religious guest. Eloin thinks that love is a hindrance. A love is a hindrance and source of dissatisfaction and irritation. And to prove this, he starts telling his own story to the guest. You know, Eloin had been living a farmer's life. He had been living a farmer's life at Sofiano since he graduated from the university. As a graduate, he was not fit for rough work, but his father had spent a lot of money on his education by mortgaging the estate. So he had to work until he could pay the debt. Although he was a landowner, he would work with his men and women like a peasant. What do you mean by the word peasant? Peasant means small farmer, okay? Peasant, dear students, uh, he also tried to maintain his civilized life. Tried to maintain his civilized life by reading books, magazines, newspapers, and he by drinking coffee and liqueurs after lunch and dinner. Later, uh, later in summer, he would be so tired that he could not go upstairs to his bed. He would sleep anywhere and began to eat in the
servant's kitchen. Later, he was dissatisfied his work with later he dissatisfied with his work, so he wanted to extend his links or personal relations so that he could get a good job. Then he started to go to town and reading books, reading newspapers, etc. He had been he had been elected as an honorary magistrate's office, and sometimes he had to go to town to take part in court sessions. Then he would lead a luxurious life and meet educated persons. He made friends in the town. Among them was Mr. Luganovich, uh, with whom he had a good relationship or good friendship. Okay, Mr. Luganovich, who was very gentle, good natured man, and simple minded person. Unexpectedly, unexpectedly, Eloine was invited to dinner in his house. In the house, he also met his wife Anna. Anna is the wife of Mr. Luganovich and who had a baby about 6 months in her lap. And she was young, beautiful. Anna was young, beautiful, kind, intelligent, and fascinating woman with lovely eyes. Eloine liked her very much, and I mean to say that they fell in love. Eloine, the unmarried boy, the bachelor boy, and she is married, the wife of Mr. Luganovich, and they liked, sorry, they liked each other. They liked each other, and they fell in love. And the dear students, you have to think, what type of love is this? Is it a very simple, or it is very considerable love, or there is a big questions mark of morality? You have to think. Eloine is also educated, and Anna is also educated. And Anna, she belongs or she represents from the working, not working class people. She belongs from the upper class, rich and educated. She is married. She is the wife of Mr. Luganovich and mother of 6 month baby. So it is a very complex type of love. And you have to think, she was a young, beautiful, kind, intelligent, and fascinating woman with lovely eyes. Eloine liked her very much. Then Eloine started visiting her house frequently or every time. When he would go to the town, they talk a lot and shared their joys and sorrows, and they loved each other, but they could not express their love or feelings. So we can say this type of love is very complex, and it is very uh, it is pure love पनि भन्न सकिन्छ. It is ideal love and it is unexpressed love. यसलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट लभको रूपमा पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ. त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट लभ भयो, अर्को प्योर लभको रूपमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ है. यसरी हामीले एक्सप्लेन गर्ने तरिकाहरू भए.
अर्को चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ यदि तपाईसँग बुक पनि छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ डिस्क्राइब पनि गरेको छ हेर्नुस् they talk a lot and share their joys and sorrows and uh, they loved each other but they could not express their love or feelings. Both of them could not express their love due to the big question mark, due to the question mark of morality. Anna could not express due to the fact that she married, she is married and had already become the mother, and Eloine also could not do so because Anna was the wife of his own friend Mr. Luganovich, and he would think what his parents, his relatives think if he married with Anna. So they are very delay in the expressions of love. They are delayed, and delayed, they are delayed in the expressions of love due to the big question mark of morality. Dear students, are you getting me? Yes, sir. बुझ्नु भएको छ त्यहाँ सर एक्सप्लेन बुकको गरेको स्क्रिन देखाइदिनु न यो भन्दा नि ल बुकको पनि म देखाउँछु पहिला समरी टाइपमा भन्दैछु कि ओके सुन्नुहोस् है अब लास्ट एट लास्ट Eloine had a lot of regrets. He had a lot of regrets that he was not the first man to come in Anna's life. Unfortunately, Anna got mental depression. She became sick, and she gets mental depression. She became very ill by tension. The doctor advised Anna to go to Crimea. It is the place, Crimea of Rus. It is very famous place. Go to Crimea for her treatment. It was the last day. It was the last day she was leaving to Crimea. Many people had come to railway station to say her goodbye. Anna had forgotten her basket. Maybe she is pretending पनि हुन सक्छ. She forgotten her basket. So Eloine rushed to the compartment to give the basket. Meanwhile, their eyes meet together. Tears rolled down from their eyes, and they kissed each other, embraced each other, and expressed their love. Or Eloine expressed his love in the compartment of the train. After that, he went to another compartment and sat with a heavy heart and very sad face until the next station came. Then he walked home to other. He returned to Sofiano with a sad face. Uh, the rain stopped outside the restaurant, and the sun came out. Birkin and Ivan, Birkin and Ivan, Birkin and Ivan enjoyed the screen outside. At the same time, they were sorry for Eloine. He could make his life happier by doing something else, instead working on the farm. They also thought of Anna's sorrowful face. From this event, he says, love is an inner feeling. Love is an inner feeling or emotions that is not bound by
marital relations. Dear students, this is the very brief summary of the whole story. And now I am going to explain about what kind of love experiences are suggested by Elohim in about love. While you go through the textbook, you can find many experiences and many suggestions of the storyteller or the narrator in about love. Actually, about love is a short story written by famous Russian writer Anton Chekhov, and this story is about what love is. And in this story, Elohim, he is the storyteller, and he has different experiences about love. So he describes something about the nature of love, and according to his experiences, point number one, love is very mysterious and complex feeling. Point number two, it is an individual matter, or love is an individual matter concerned with personal happiness. And love is a hindrance or obstacles, and it becomes the source of dissatisfaction if someone raises the big question mark or questions of morality. If someone raises the question of morality, then love becomes the source of dissatisfaction, or it becomes the source of hindrance. Similarly, point number four, love is natural feeling, or love is natural emotion that doesn't make any differences between lower class and higher class, right? Then married and unmarried ones, upper class or lower class, married or unmarried, educated and uneducated. त्यसै गरी अहिले हामीले भन्न सक्छ कास्ट र इन्टर कास्टका कुराहरू, म्यारिड र अनम्यारिडका कुराहरू, यी कुराहरूलाई के गर्दैछन् त्यहाँ चाहिँ केही हिन्डरेन्सहरू आयो भने डिससेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, हिन्डरेन्स हुन्छ। तर लभमा चाहिँ के हुन्छन्, लभ इज फाइनल्ली love is common for all, that is not limited by marital relations, or it is not limited by marital relations. Many philosophers try to give the real definition of love, but they are failure. If someone asks a question about what is love, then it is unanswered. It is complex question. So love should be individualized. Love should be Individualized. individualized, or it differs from person to person, culture to culture. This is the nature of love. Are you clear? Your short question आयो भने what kind of love experiences are suggested by Elohim in about love भन्यो भने तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। लभ भनेको एकदमै मिस्टेरियस छ, ज्यादै कम्प्लेक्स फिलिङ हो हैन। इट इज एन इन्डिभिजुअल म्याटर कन्सर्न विथ पर्सनल ह्याप्पिनेस। while in the previous class I have already told you that while you go through the text, you can find the love story, especially love story between Nicanor and Pelagia. It is also expressed love, direct love, or violent type of love. And Nicanor is like a monk, and he is not ready to live with together
live together with Pelagia before marriage. He is a religious devout, but Pelagia loves him very much, and she wants to live with him just so. And he drinks, Nicanor drinks a lot, and she, uh, what does it mean? यसलाई कस्तो खालको अर्थ दिन्छ हेर्नुहोस् त। अर्थ के हो त यसको भन्दाखेरि सँगै बस्न चाहन्छन्, फ्ल्याट अथवा रुम सेयर गरेर सँगै बस्न चाहन्छन्, एकै ठाउँमा काम गर्छन्, तर चाहिँ उनीहरूलाई मतलबै छैन। नैतिकताको प्रश्न कसले के भन्छ भन्ने कुरासँगको कुरै छैन। विवाह नभए पनि त सँगै बस्न सक्ने कुराहरूको सेयर गरेका छन्। यसले के देखाउँछ भन्दा वेस्टर्न कल्चरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ, जहाँ वर्किङ क्लास टाइप अफ पिपुल, काम गरेर खाने मजदुर वर्गहरू पनि के गर्दो रहेछन्, प्रेममा चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो प्रकृतिको लभ छ भन्ने कुराहरू यसलाई देखाउँछ कि है। अब तपाईँले अर्को क्वेसन छ, फेरि त्यसमा चाहिँ एउटा नेक्स्ट स्टोरीकै कुरा गरौँ। द लभ एफेयर बिट्विन एलोइन एन्ड एना एलेक्सिना। सी इज द वाइफ अफ मिस्टर लुगानोभिच। हेर्नुहोस् त क्वेसन कति कम्प्लेक्स छ। सी इज म्यारिड, सी हेज गट बेबी इन हर ल्याप, उनको आफ्नो काखमा चाहिँ बच्चा पनि छ, तर सी इज एभ्रिथिङ इज पर्फेक्ट इन हर लाइफ। ठुलो ठुलो बिल्ला, जसलाई हामीले भिल्ला भन्छौँ कि, भिल्ला भन्ने कि अब बिल्ला भन्ने, बिल्ला त होइन, भिल्ला, भिलेजहरू, बिग बिल्डिङ्स, त्यति ठुलो घर छ, श्रीमानको अदालतमा जागिर छ। अब अर्को नेक्स्ट स्टोरीमा हामीले चाहिँ कसरी बुझ्छौँ भने एना र एलोइनको लभ कस्तो खालको लभ होला लगाउनु त। यो चाहिँ डिले इन लभ हो कि। तिनीहरू एकदमै प्रेममा त छन्, तर तिनीहरूका त्यहाँ एउटा अब्स्ट्याकल छ, म्यारिज छ। विवाहले उनीहरूलाई के गरेको छ, बााउन्ड्री गरेको छ, कन्फाइन्ड छन्। दे आर कन्फाइन्ड इन द क्वेसन्स अफ मोरालिटीको कुराहरू छ, नैतिकताको विषयमा उनीहरू सोचेका छन्। त्यसैले दे आर भेरी डिससेटिस्फाइड इन देयर लभ। सो एना बिकम्स मेन्टल सिक भन्छ, सी गेट्स डिप्रेसन एट द लास्ट स्टेज। अन्तिम अवस्थामा एना केमा आइपुगेकी छन् भन्दा डिप्रेसनमा आइसकेका छ। यस्तो कुराले केलाई जनाउँछ भने लभ भनेको के हो भन्दा यसलाई चाहिँ जर्नलाइज गरेर हुँदैन, इन्डिभिजुअलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको मेसेज दिन खोजेको छ। त्यो चाहिँ एउटा क्वेसन भयो है। कहिले कहिले सोध्ने क्वेसनमा यो पनि जान सक्ने भयो। अब अर्को क्वेसन तपाईँलाई के पनि सोध्न सक्छ इक्जाममा भने वाइ डु यु थिङ्क द राइटर चुज टु राइट अबाउट एन अर्डिनरी म्यान इन्स्टेड अफ एन एक्टर अर स्कलर अर हिरो। त्यो एलोइन भन्ने पात्र चाहिँ अत्यन्तै जुन सामान्य पात्र, अर्डिनरी क्यारेक्टरको। ओके ओके ल डियर स्टुडेन्ट्स, एउटा क्वेसन है, एकदमै सोध्न सक्ने क्वेसन है। वाइ डु यु थिङ्क द राइटर चुज टु राइट अबाउट एन अर्डिनरी म्यान इन्स्टेड अफ एन एक्टर अर स्कलर अर हिरो। द स्टोरी इज बेसिकली अबाउट द ट्रागिक एन्ड टिमिड लभ अफ एलोइन टु एना। यसमा चाहिँ एनामा र एलोइन इज अ सिम्पल एजुकेटेड म्यान हो कि, एन्ड ही इज एन अर्डिनरी म्यान इन हिज लाइफस्टाइल एन्ड इन हिज लभ मेकिङ प्रोसेस। लभ मेकिङ प्रोसेसमा पनि अर्डिनरी फ्याक्टरहरूले काम गरेको देखिन्छ। ही इज नाइदर अ हिरो नर अ ग्रेट स्कलर अर एन एक्टर। न त उस ठुलो एक्टर पनि हो न हिरो हो, तर चाहिँ ही इज अर्डिनरी म्यान। सो द राइटर चुज
द सिम्पल क्यारेक्टर। यहाँ चाहिँ राइटरले किन सिम्पल क्यारेक्टर चुज गर्यो भन्दा टु रिप्रेजेन्ट फ्रम द वर्किङ क्लास पिपुलको पनि त्यो खालको एउटा रिप्रेजेन्ट गरेको लिटरेचरमा है, साहित्यमा। सिमिलरली he innocently love his friend's wife in a true love। यो चाहिँ ट्रु आइडियल एन्ड प्योर लभको रूपमा देखिएको छ कि he is very sincere in his love। Similarly, he loves in a ideal way or in spiritually manner भनिन्छ कि यो it is not a mechanical love, it is not a selfish type of love। The love affair between Anna and Eloine can be explained as ideal love, spiritual love, or we can explain in another term platonic love भनिन्छ कि। प्लेटो भनेको थाहा छ नि, यो लभ बाई हार्ट एन्ड माइन्ड भनिन्छ कि। कुरो बुझिया छ तिमीहरू? इट इज नट अ मेकानिकल लभ, वी क्यान एक्सप्लेन इट इज कन्सर्न टु अथवा रिलेटेड टु द लभ अफ माइन्ड एन्ड हार्ट भनिन्छ कि। मन र मस्तिष्कले गरिएको माया थियो। कसको भन्दा एलोइनले आफ्नै साथीको श्रीमतीलाई जसले चाहिँ माया गरेको छ यसलाई भनिन्छ स्पिरिचुअल टाइप अफ लभ भनिन्छ। एन्ड ही क्यान नट एक्सप्रेस हिज लभ, उसको व्हाट इज द विकनेस अफ एलोइन। द मेन विकनेस अफ एलोइन क्यान बी सीन while we go through the text is he is delayed in expression of his love। त्यो लभमा चाहिँ एकदमै डिले हुँदाखेरि पनि के हुँदो रहेछ भन्दा एक्सप्रेसन अफ द लभ भयो भने त्यसले पनि के ल्याउँदो रहेछ भने प्रब्लम इम्प्रेस्ड when he is यो ओए स्टुडेन्ट you are playing music। Bimal. Question explain गरिरहेको छ, you have to listen very carefully। In the previous class, one student had asked me a question। Eloine is said to rush round like a squirrel in a cage भनेर सोधेको छ। किन ऊ चाहिँ केजमा परेको सुगा जस्तो भयो त भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो एकजना भाइले। ओके, त्यसमा मैले थ्याङ्क यू भन्छु। त्यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् के हो त भन्दा आई थिङ्क द्याट the writer Anton Chekhov chose to write about an ordinary man or ordinary character instead of an actor or a scholar, or we can say the writer is choosing the character from the working class people, or he chose simple character because he wanted to show the differences between the life of an ordinary man and the life of celebrated man। लाइफ यहाँ सेलिब्रेटेड म्यान भनेको मिस्टर लुग्यानोभिच हो। ही इज भेरी रिच, एभ्रिथिङ इज पर्फेक्ट इन हिज लाइफ, बट हिज वाइफ इज नट सेटिस्फाइड इन लभ। ओके, ड्यू टु एज ग्याप भनेको छ। एज ग्यापको कारणले एना र मिस्टर लुग्यानोभिचको लाइफमा त्यति धेरै ह्याप्पिनेस, बट दे आर एजुकेटेड, दे आर रिच, होइन, धनी पनि छन्, सबै चिज पर्फेक्ट छ, जब पनि छ, सेलिब्रेटी लाइफ छ। सेलिब्रेटी लाइफ भनेको एकदमै के भन्छ यसलाई नेपालीमा ट्याक्कै मलाई आएन। सेलिब्रेटी भनेको एकदमै सबैले चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने टाइपको चाहिँ उनीहरू देखिन्छ भने अब तपाईँले त्यहाँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। द न्यारेटर इज एन अर्डिनरी म्यान, ही वर्क्स हार्ड इन हिज फर्म इन अर्डर टु पे अफ द डेप्ट। डेप्ट भनेको थाहा छ नि। एलोइन gets his education by heavily mortgaging his father। His father invested a lot of money for his education, but they were in heavily mortgaged भनिन्छ है। धेरै धितोमा भएर पढेको उसले, ऋणमा थियो।
तर पनि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि लास्टमा त ऋण तिर्नुपर्ने त उसको ड्युटी थियो हैन। फादरले पढाउँदा ऋण लायो भनेर छोराले नतिरेर त भएन। ही इज कम्पेल्ड बाई हिज ओन रिजन। अल दोज पैसा पनि थिएन तर इमान्दारी त चाहिँ थियो है, सिन्सियरिटी थियो। He does not want to borrow from his friends because he is afraid of his morality. अब आफ्नो ऋण तिर्नको लागि ऊ चाहिँ सिन्सियर देखिन्छ। Actually, he tries to show that ordinary men are afraid of their morality. The writer wants to give the message. Message पनि दिन खोजेका छन्। The ordinary men are always very conscious. They are very sincere, and they think about their morality. So Eloin does not express his love towards Anna. यदि अरू एलोइन बाहेक अर्को एबिसी भएको भए त्यहाँ कम्प्लेक्स लभबाट एउटा एक्सिडेन्ट हुने थियो। तर I am explaining. Why do you think the writer choose to write about an ordinary man instead of an actor or scholar or hero? यत्रो यो कथा अथवा कथामा चाहिँ चुज गरेको पात्र छ नि एलोइन भन्ने पात्र, किन सामान्य पात्रको चाहिँ छनौट गरिएको होला? हिरो, एक्टर, एक्ट्रेसहरूको भन्दा पनि। किनभने ordinary men are always very sincere in their love भनेको है। They are very sincere. Yes, sir. Okay, I am explaining. Okay, यहाँ एक्सप्लेनिङ भइरहेछ, बुझ्नु भएको छ नि? ल त्यहाँ यसरी एक्सप्लेन छ। एउटा क्वेसन, पोसिबल क्वेसन चाहिँ त्यो पनि भयो। अहिले मैले चाहिँ तपाईलाई फेरि यहाँ एउटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। कसरी सोधेको छ भन्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ तपाईले लिस्ट गर्न सक्नु, नोटिसेबल क्वेसन हो यो। डिस्क्राइब द टु लभ एफेयर्स, डिस्क्राइब द टु लभ एफेयर्स इन द स्टोरी अबाउट लभ भन्न सक्छ है। सुन ल भन्नुस् त आस्था लामिछाले भन्नुस् त क्वेसन मैले भर्खरै सोधेको क्वेसन के छ? के भन्नुभयो रे सर? Describe the two love affairs in the story about love. In the story of Describe the two love affairs in the story about love. homework About love, sir. about love मा दुईटा चाहिँ के छ? लभ एफेयरहरु छन्, मेजर लभ एफेयर छ। यहाँ हुन त चारवटा छन् है। सुने के हजुर छ? सर। चारवटा पनि म भनिदिन्छु। सुने, फर्स्ट लभ एफेयर भनेको निकानर र प्लेगियाको बीचको छ। यो चाहिँ वर्किङ क्लास पिपलको हो। सेकेन्ड लभ एफेयर भनेको त्यो चाहिँ हामीले एलोइन र एनाको बीचको भयो। यो पनि मेजर लभ स्टोरी नै हो। अर्को चाहिँ एलोइन चाहिँ युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि रसियातिर चाहिँ रेस्टुरेन्टहरु भिजिट गर्ने अनि चाहिँ रिलेटेड विथ सेल्फिश टाइप अथवा मनिटरी लभ बनिन्छ। विभिन्न ठाउँहरु घुम्ने, डुल्ने, रमाइलो गर्ने, यसलाई चाहिँ त्यस्तो खालको लभ थियो। अर्को लभ भनेको एना र एलोइन बीचको लभ भनेको त चार्ज गर्नु भयो। मेरा त चार्ज गर्दै पढ्नु पर्यो। चार्ज है। डियर स्टुडेन्ट्स, यस सर भन्नु। यो मात्रै एक्सप्लेन गर्छु अनि म छोड्छु है। अब 5 or 7 मिनेट्समा कम्प्लिट हुन्छ। Describe the two love affairs in the story about love भन्यो। त्यहाँ चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ। In the story about love, there are mainly two love stories. The first love affair in between two servants, and the other is Eloine's own love story. How does the writer contrast between two love stories?
कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट भने थाहा छ नि, तुलना गरेछ उसले, राइटरले आफ्नो लभ स्टोरी र निकानर र प्लेगियाको एना र एलोइनको लभ बीचको कम्पेयर गर्नुहोस् भनेको छ। अब म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु अलि बुँदागत रूपमा, प्लिज। आई विल एक्सप्लेन द स्टोरी इन point. Okay, in the story about love, there are two love stories. The first affair is between two servants, Pelagia and Nicanor. यो Pelagia भनेको ladies को नाम हो, beautiful girl. She loves Nicanor but does not want to marry him. She wants to live with him just so, but Nicanor wants to marry her and live with her. He says, Nicanor says that he does not want to live with her just so because he is very religious type of man. The second love affair is between Eloin and Anna. Eloin is the narrator or storyteller. Anna is Mr. Luganovich's wife. She is wife of his friend, She is wife of his friend Mr. Luganovich. Eloin fall in love with Anna when he is invited for dinner. Both love each other, but they cannot express their love. They are afraid of their morality. They think, or they state their love may be very harmful. Okay, यसमा harmful पनि हुन सक्छ. यो लभ चाहिँ very complex type of love पनि छ है त्यसमा. They are afraid of their morality. They think that their love may be harmful to both of them. Later, Anna gets mental sickness and she has to go to Crimea for her treatment. Finally, they express their love. अघिसम्म डिले इन एक्सप्रेसन अफ लभ थियो, तर लास्टमा के गरे भन्दा दे एक्सप्रेस देयर लभ भयो. यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भने के फरक पाइयो त नि. हेलो स्टुडेन्ट, म्युट योर माइक. हल्ला आएको छ है ब्याकग्राउन्डमा. ल डिफरेन्स बिट्विन टु लभ एफेयर्सलाई यसरी पोइन्ट वाइज पनि जान सक्छौँ. द फर्स्ट लभ एफेयर इज बिट्विन टु सर्भेन्ट. पहिलो प्रेम भनेको दुईटा सर्भेन्टहरूको बीचको भने सेकेन्ड लभ एफेयर इज बिट्विन टु एजुकेटेड पर्सन हो. पहिलो चाहिँ निकानर र पेलगियाको लभ चाहिँ भनेको के हो नि, सर्भेन्ट्सहरूको लभ, वर्किङ क्लास पिपुल. सेकेन्ड लभ एफेयर एना र एलोइन, एजुकेटेड पर्सन. अब पोइन्ट नम्बर बी, इन द डियर स्टुडेन्ट्स, अब लास्टमा आएको छ है. In the first love affair, their love is very mean, whereas in the second love affair, their love is very true and spiritual love. Similarly, in the first love affair, the love affair between Nicanor and Pelagia, their love is violently and direct love or expressed love, whereas in the second love affair, they do not express their love. And in the first love affair, they are not afraid of their morality, whereas in the second love affair, Anna and Eloin, they are very afraid of their morality. Last question, sir. Last question, point, point. In the last point, the first love affair, they cannot control their love. So it is in the first love affair, they cannot control their love. So it is expressed. Whereas in the second love affair, they can control their love. So it is unexpressed love. है, यसलाई हामीले के भन्छौँ भने unexpressed love भन्छौँ.
अब यसको आधारमा तपाईँहरूले एक्सप्लेन गर्न सक्नुभयो। अब यसलाई चाहिँ डियर स्टुडेन्ट, हेलो समीक्षा अधिकारी, Yes. सुन्नुहोस् है, मैले लास्ट क्वेसनको एक्सप्लेन गर्दैछु। यो परीक्षामा आउने क्वेसन के भनेर सोधेको छ भने एलोइन इज सेड टु रस राउन्ड लाइक अ स्क्विरल इन केज भनेको छ। एलोइन चाहिँ Yes, एउटा sir. केज, Even so, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, धेरै पटक सोधेको पनि छ है। अब यसमा exam मा एलोइन इज, लेख्ने तरिकाले भनिदिनु है सर एकचोटि सर। ल म त्यही तरिकाले भन्छु, तपाईँले त्यसलाई एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्छु ल। एलोइन इज सेड टु रस राउन्ड लाइक अ स्क्विरल इन अ केज, जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेन्ट भनेर क्वेसन सोध्न सकिने पोसिबल है। अब तपाईँले एन्सर कसरी लेख्ने यसको भन्दाखेरि एलोइनको बारेमा त थाहा भइसक्यो, तर अब यसलाई कसरी राइटिङ गर्ने त? द लुग्यानोभिच अब अथवा मिस्टर लुग्यानोभिच थट द्याट एलोइन रस्ट राउन्ड लाइक अ स्क्विरल इन केज। दे मिन टु से द्याट, यो चाहिँ लुग्यानोभिच फ्यामिलीले भनेको हो कि, दे मिन टु से द्याट ही बिइङ एन एजुकेटेड पर्सन, ही वाज एजुकेटेड पर्सन है, बिए पास गरेको गाउँको एउटा इमान्दार केटो, बिए ब्याचलर पास भएको केटा हो नि त है। एन्ड ह्याड टु बी ट्र्याप्ड अन हिज फार्म है, ही ह्याड टु ट्र्याप्ड अन हिज, पढेको केटो भएर पनि ऊ बारीमा काम गर्नु पर्यो कि। कारण के थियो? वाट वाज द मेन रिजन? बिकज हिज फादर वाज इन हेभिली मोर्टगेज भनेको छ। के हो नि मोर्टगेज भनेको? धितोमा थियो कि, आफ्नो घर सम्पत्ति सबै केमा थियो? धितोमा थियो। त्यो के को लागि भन्दा आफ्नो छोरा जुन एलोइन छ, एलोइनलाई पढाउनको निम्ति उसको बुवाले ऋण गर्नु भएको थियो। त्यो ऋण तिर्नुपर्ने उसको के थियो? ड्युटी थियो, किनकि तिनीहरू इमान्दार परिवार थिए। अर्काको ऋण ल्याइसकेपछि त ऋण तिर्नु पर्यो। ठुला मान्छेहरू भन्दा साना मान्छेहरू के बढी के हुँदो रहेछन्? इमान्दार हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा देखाउन खोज्यो है। He had to be trapped on his farm. He would not be free and very happy like a squirrel in the jungle. जङ्गलमा अथवा नेचुरल हेबिट्याट हो नि त स्क्विरलको, होइन? बुझिरहेछ तिमीहरूले? जङ्गल इज द नेचुरल हेबिट्याट अफ द स्क्विरल। त्यसमा चाहिँ ह्याप्पी हुन्थ्यो नि, तर केजमा थुनिएको के भन्छ अब यो स्क्विरल भनेको, लोखर के भन्छ नि, त्यो थुनिएको चरा खुसी हुन्छ कि आकाशमा स्वतन्त्र उड्ने चरा चाहिँ खुसी हुन्छ होला फ्रिडम भएको? तिमीहरू आफू गेस गर। फ्रिडम हो भएको हो, लाइफमा सबैभन्दा ठुलो कुरा ऋणबाट मुक्त हुनु है। ऋणबाट मुक्त भयो भने पनि मान्छे स्वतन्त्र हुँदो रहेछ कि। त्यही भएर हामीले हाम्रो एजुकेसनलाई पनि लाइफसँग फिट हुने, हि वाज एजुकेटेड बट हिज he was educated but his education did not fit for his practical life, okay? राइट। यो पनि भन्न सक्छौँ। त्यसैले फ्रिडमको लागि अथवा हामी ऋणबाट मुक्त हुनको लागि पनि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ? टेक्निकल नलेज अथवा प्र्याक्टिकल्ली हामी चाहिँ के हुनुपर्ने रहेछ? हाम्रो एजुकेसन हाम्रो लाइफसँग फिट हुनुपर्छ। बर्किन एन्ड इभान also told the same opinion of him, being an intelligent and kind person. He was very intelligent, very sincere, very kind, and he had to rush around on his huge estate like a squirrel in cage. त्यत्रो पढेको मान्छे भएर पनि अनि मेरो जग्गा यति, बारी यति, मेरो ऋण यति भनेको हुनाले उसको जीवनमा पढेर पनि ऊ के हुन सकेन? खुसी हुन सकेन, प्रेममा पनि सक्सेसफुल हुन सकेन, किनकि ऊ इमान्दार भएको कारणले। यदि इमान्दार नभएको भए त हेर त, इनफ्याक्ट केज सिम्बोलाइज, केजले केलाई इन्डिकेट गर्छ? केलाई सिम्बोलिक छ त? त्यो एलोइन्स इम्प्रिजन्ड कन्डिसन, ऊ चाहिँ बन्दी जस्तो के, जेलमा बसेको कैदी जस्तो भएको छ उसको जीवन हेर्ने। एज अ लभरको रूपमा हेर्ने हो भने ही वाज sealed within his own self and could not express his love openly.
एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने he is always delayed in expression of love. So he was sealed के सिल गरिएको छ उसलाई आफ्नो आफूलाई आफैले सिल गरेको उसले बन्द गरेको थियो. Although he is an educated person, he is confined and imprisoned in his farm. बारीमा काम गरेको छ. पढेको मान्छे हो त्यत्रो ब्याचलर लमा गरेको मान्छे त ठुल्ठुला चाहिँ कामहरू अदालतहरूमा काम गर्न सक्थ्यो नि त उसले. तर ऋण र बाध्यता र परिस्थिति उसलाई अन्तिममा कहाँ नै फर्कायो, गाउँमा फर्कायो. है like a squirrel, he rushes here and there without any fruitful and meaningful result anywhere. कहीँ पनि उसलाई फ्रुटफुल र मिनिङफुल रिजल्ट आएन कि. His effort that makes in case is all absurd and meaningless. He too often becomes penniless. हेर त पढेर अन्तिममा हातमा सुको पनि भएन, जागिर पनि भएन, प्रेममा पनि ऊ चाहिँ यसो घरजम गरेर बस्न पनि सकेन. यी सबै परिस्थितिले गर्दा अन्तिममा ऊ चाहिँ लोखर्के जस्तो अन्तिममा ऊ कहाँ नै फर्किनु पर्यो भन्दा जसरी पिजडामा छुनिएको फुत्क्यो भने कहाँ पुग्छ, जङ्गलमै पुग्छ नि. स्वतन्त्र जीवनका लागि पढेर पनि ऊ कहाँ पुग्यो त भन्दा फेरि गाउँमै फर्क्यो. लास्टमा चाहिँ के भयो, he too often becomes very penniless without money. पढ्यो अनि बाउले लगाएको ऋण र ब्याज तिर्दा उसको जिन्दगी त्यसैमा गयो कि. His condition is lonely. अन्तिममा एक्लो भयो, न विवाह भयो. He became very restless. जिन्दगी बेचैनी भयो. एन्ड मिजरेबल. उसको अवस्था दयनीय भयो कि. त्यसले गर्दा हामी चाहिँ हाम्रो सिम्प्याथी को प्रति गएको छ, एलोइन प्रति गएको छ. यसरी चाहिँ हामीले स्टोरी डेभलप. अरू बाँकी क्वेसनहरू म तपाईँलाई यो भनिहालेँ होइन. यहाँभन्दा बढी हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुँदैन. स्टोरी राम्रोसँग हेर्नुहोस्, तपाईँसँग बुक छ भने. छैन भने त्यसको समरीबाट पनि हामीले पाउन सक्छौँ है. अबाउट लभ इज फिनिश. ओके सर ओके, प्लिज यु क्यान आस्क क्वेसन.